من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. علم کی دولت ہے ایسی لازوال جس کے آگے گنج قاروں پائمال. علم سے انسان پاتا ہے تمیز. علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز. اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا. ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا. اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا. کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو شکیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا. شکیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا. بڑا خوبصورت جلسہ آدھا سے زیادہ نکل چکا. تھوڑا سا جلسہ باقی ہے. آپ کے حوصلے پر باقی ہے. دعا تک آپ ساتھ دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ ہے. جلدی سے نکل رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں بازار میں لوگ زیادہ ہیں پنڈال میں کم ہیں. لوگ جلسہ دیکھنے کے لیے زیادہ آئے سننے کے لیے کم آئے. لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اسکول کے بچے نے جواب دیا کہ عربی اچھی ہے. اس نے کیا دلیل دی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. باپ نے بیٹے سے کہا علم بڑا ہے یا پدر بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پدر بڑا ہے؟ باپ بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟ باپ نے کیا جواب دیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے علم بڑھ کر کے ہے یا مال بڑھ کر کے ہے؟ یہ آخری سوال ہے. اور ایک باپ اپنے بچے کے اوپر 4 احسان کرتا ہے. 3 احسان کو بچہ بھول جاتا ہے, ایک ہی احسان یاد رہتا ہے. وہ آخری احسان کیا ہے؟ وہ 3 احسان کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ اس بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ کا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ پنڈال میں ہیں, زندہ ہیں, سسرال میں نہیں ہیں. اللہ عمل کی پہلی فرصت میں توفیق عطا فرمائے. اسکول کا بچہ نکل کر کے آیا, ایک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ بیٹا یہ بتاؤ اسکول سے پڑھ کر کے آ رہے ہو, عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس بچے نے ایسا جواب دیا, لاجواب کر دیا.
اس نے کہا کہ میں انگریزی ضرور پڑھتا ہوں، انگریزی اسکول میں ضرور جاتا ہوں، لیکن انگریزی سے بڑھ کر کے عربی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ انگریزی سے بڑھ کر کے عربی کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا ہنر بڑا ہے یا علم بڑا ہے؟ ہنر بڑا ہے یا پدر بڑا ہے؟ باپ بڑھ کر کے ہے یا علم بڑھ کر کے ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور جواب مجھے معلوم نہیں، آپ بتا دو۔ کہا کہ باپ سے بھی بڑا علم ہے۔ اللہ کے ہاں قیامت میں باپ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کس کا بیٹا ہو، مگر یہ ضرور سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ علم بڑھ کر کے ہے یا مال بڑھ کر کے ہے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ کی خدمت میں آیا۔ مال سے بھی بڑھ کر کے علم ہے۔ مال قارون کی میراث ہے، اور علم دین خدا اور رسول کی میراث ہے۔ مال جب آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے۔ سر جھکانے سے آدمی بلند ہوتا ہے، سر اٹھانے سے آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ مال جب آتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، جب علم آتا ہے تو دوست بڑھتے ہیں۔ مال والے سے ڈبل سوال ہوں گے، علم والے سے سنگل سوال ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ علم والے سے صرف ایک سوال ہوگا کہ علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ مال والے کو زندگی میں لوگ یاد کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اور علم والے کو آدمی مرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے، اپنے بچے کو پہلی فرصت میں پڑھا لکھا کر کے دیندار بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 4 احسان ایک باپ اپنے بچے کے اوپر کرتا ہے، 3 احسان بچہ بھول جاتا ہے، ایک ہی احسان یاد رکھتا ہے۔ اچھا کھانا کھلاتا ہے باپ، بچے کو بچہ بھول جاتا ہے، احسان یاد نہیں رکھتا۔ بچے کو باپ اچھا کپڑا پہناتا ہے، بچہ بھول جاتا ہے۔ بچے کے لیے باپ اچھا مکان بنائے ہوا ہے، اس احسان کو بھی بچہ بھول جاتا ہے۔ لیکن باپ جاہل تھا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر کے جاہل رہنے نہیں دیا، اس احسان کو بچہ زندگی بھر یاد کرتا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دے گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اے اہل خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کو تم اس خاک کو تم، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ، بیدار نہیں ہیں۔ آپ کی بیداری کو میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا خدا کی مہربانی کے حوالے سے۔ میں جس کرسی پر بیٹھ کر کے بیان کر رہا ہوں یہ لکڑی کی کرسی ہے۔ ایک دور تھا لال قلعے میں دلی میں، جس تخت پر شاہجہاں بادشاہ بیٹھ کر کے حکومت کرتا تھا وہ تخت لکڑی کا نہیں تھا، سونے کا تخت تھا۔ اس تخت کا نام تخت طاؤس تھا۔ طاؤس کا مطلب مور۔ اس مور کی آنکھ میں ہیرا تھا۔ اس ہیرے کی قیمت جانتے ہیں اس دور میں کتنی تھی؟ 9.5 کروڑ۔ جیسے ہی اس تخت پر شاہجہاں بیٹھا، بیٹھتے ہی سجدے میں چلا گیا، اللہ سے کہتا ہے میرے مالک
लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, उसने सर उठाया, तकब्बुर किया, और शाहजहां सोने के तख्त पर बैठ करके भी सजदे में चला गया। मालिक तेरा शुक्र अदा किया, सर नहीं उठाया, तकब्बुर नहीं किया। ये तख्त शाहजहां का नहीं है, मालिक सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अल्लाह के रसूल जमीन से उठे, सफर शुरू हुआ, आसमान खत्म हो गया, अर्श पर पहुंच गए। उसके बाद दुनिया खत्म हो गई, आखिरी दुनिया पर पहुंच गए। दिल में ख्याल आया, मालिक इतनी दूर तो मैं पहुंच गया, मेरा उम्मती कैसे पहुंचेगा। अभी दिल में ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि आपका उम्मती सजदे में होगा और असर में, रूहानियत में खुदा तक पहुंच जाएगा। अल्लाह के रसूल को नमाज का तोहफा मिला, लेकर के आए। सबसे पहले उस तोहफे को अपने चचा को पेश किया। ये तोहफा मैं अर्श से खुदा के पास से लेकर के आ रहा हूँ, मेराज के सफ़र में था, वहाँ से लेकर के आ रहा हूँ। चचा जान, ये सजदा कबूल कर लीजिए, ये मेराज का तोहफा है। तो उस अबू तालिब का जवाब सुनिए। उसने कहा कि नमाज किस तरह पढ़ते हैं, सजदा कैसे करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सजदे में गए, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला पढ़ करके सजदे से सर उठाया। अबू तालिब ने कहा मुझको सजदा पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा सजदा क्यों पसंद नहीं है। कहा सर नीचे चला जाता है, सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये सजदा पसंद नहीं है। सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, अल्लाह ने ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। नमाजी मस्जिद में दो तरह के, एक नमाजी आता है जल्दी आता है, जल्दी जाता है, झट आया पट गया, देर नहीं, बटन है दबाया और फुआ निकल गया। एक नमाजी तो मस्जिद में ऐसा आता है, चालू नमाजी, जल्दी आया जल्दी गया। दूसरा नमाजी जो मस्जिद में आता है वो जल्दी आता है, देर से जाता है। जानते हैं ये कैसे मुसलमान हैं, आपको कसौटी बताने के लिए जा रहा हूँ एक लाइन में। अल्लाह हमारे घर को, मस्जिद को सजदे से, चंदे से, दोनों से आबाद फरमाए। जो आदमी आया झट में, मस्जिद आया झटपट में चला गया, इसकी मिसाल उस पिंजड़े की तरह है जिसमें परिंदा है, वो चैन से नहीं बैठता है, छटपट करता है, छटपट करता है, छटपट करता है। उस पिंजड़े की मिसाल है उस नमाजी की जो जल्दी आया जल्दी चला गया, कच्चा मुसलमान है, ईमान मजबूत नहीं है, मस्जिद में आने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलता। और जो मुसलमान जल्दी आया देर से जा रहा, उसकी मिसाल उस मछली की तरह है जो पानी में है। जब मछली पानी में होती है तो सुकून के साथ होती है। ये पक्का मुसलमान है, इसको घर में सुकून नहीं मिलता, जब ये अल्लाह के घर में आता है तो उसको सुकून मिलता है। एक बात आप देख रहे हैं, मोबाइल है मेरे सामने, इस मोबाइल को आप 5 मिनट देखिए, आपकी 55 मिनट आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 5 मिनट देखिए, सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देखिए, आपकी नींद आंख से उड़ जाएगी। जुमा का दिन है, आप नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इधर इमाम खड़ा होता है खुतबा देने के लिए, आपको झटके पे झटका आ रहा है। क्यों भाई, कभी आपने गौर किया? मोबाइल देखते हैं नींद उड़ जाती है, मस्जिद आते हैं झटके पर झटका आ रहा है। ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसकी रूह परेशान होती है, उसका दिल परेशान होता है। जब दिल परेशान होगा, रूह परेशान होगी तो नींद नहीं आएगी। लेकिन जब आदमी अल्लाह के घर में नमाज के लिए आता है तो इससे पहले आसमान से रहमत मस्जिद में उतर जाती है, अब उसके दिल को सुकून मिलता है। उधर इमाम खुतबा दे रहा है, इसको नींद का झटका पर झटका आ रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोज बाजार जाएंगे और जुमा में सीधे नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक आप लोग मुकम्मल बेदार नहीं है। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कचे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे, असर कटे खेलई दो
মাগরি মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है वो जीना नहीं है शर्मिंदगी है जो गफलत में गुजरे वो जीना नहीं है जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है पैगाम तेजी से निकल गया और ये बंगाल है।